Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est question. Comment poser question à n'importe quelle question. Quand on veut demander quelque chose, quelle façon on va utiliser pour poser la question. لو معلت نريو بزعبا حطو كمي جيرنا خنحتت زخون عينة حطو زخون عينة حبريتا مسندلي كمي عينة تحتتا خنحتت نخيل حجي بحنت غالت رايدي كنا بحنت عينة عقباب يكوننا نتحطونا حتو بستفل علي عينة عقباب كن حتو نخيلينا تحطونا مالتنا أبنت tu viens ክትመጽእ ትኽእል ዶ ወይ ትመጽእ ዶ ማለት እዩ ሕጂ tu viens ነዚኣ ከዓ ብኻልእ ኣገባብ est-ce que tu viens est-ce que tu viens ክትመጽኢ ትኽእል ዶ ወይ ከዓ ትመጽእ ዶ ኣለኺ est-ce que tu viens ካልእ ኣገባብ viens-tu ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ትሕቶ ግን ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባብ ክሕትት ከሎ ካልእ ኮይኑ ከይስማዓኩም ማለት ብሓንቲ ገፃ እንድሕር ፈሊጥኩም ነታ ሕቶ ካልኣይ ግዜ ክትሕተቱ ከለኹም ክትምልስዎ መታን ከይሽግረኩም እንታይ ድብሉ እንደለዉ ካብ ትብሉ ብብዙሕ ዓይነት ክትሕተቱ ትኽእል ኢኹም ማለት ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ድዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብትኸድሉ tu viens ትመጽእ ዶ est-ce que tu viens est-ce que tu viens ክትመጽእ ትኽእል ዶ viens-tu ትመጽእ ዶ ኣለኺ viens-tu ok ኣብ ታሕቲ ውርድ ኢልና tu veux quoi tu veux quoi እንታይ ደሊኺ ወይ እንታይ ደሊኻ tu veux quoi qu'est-ce que tu veux እንታይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ማለት ትግርኛ ልክዕ እኳ ተደይኮነ ግን ከምኡ ኣብ ናይ ባዕልና ቋንቋ እውን ከምኡ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ኣዘራርባ ኣለና ማለት እዩ qu'est-ce que tu veux እንታይ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ qu'est-ce que tu veux እንታይ ትደሊ ኣለኻ que veux-tu እንታይ ደሊኻ que veux-tu እንታይ ደሊኻ tu pars quand መዓስ ኢኻ ትነቅል ወይ መዓስ ኢኻ ትብገስ ወይ መዓስ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ tu pars quand elle s'appelle comment መን እዩ ሽማ il va où ናበይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ናበይ እዩ pourquoi tu pleures ስለምንታይ ትበኪ ወይ ስለምንታይ ትበኪ ኣለኻ ወይ ስለምንታይ ትበኺ ኣለኺ pourquoi tu pleures vous avez combien d'euros ክንደይ ዩሮ ኣለኩም quand est-ce que tu pars voilà est-ce qu'on a vu tout à l'heure ኣብ ተቐዲምና ዝረኣናያ tu pars quand ኢልና ምሽ ሽዑ ኣብዚ ኸ እንታይ ኢልዎ ኣሎ quand est-ce que tu pars መዓስ ኢኻ ክትከይድ ወላዚ መዓስ ኢኻ ክትከይድ ማለት እዩ comment est-ce que s'appelle-t-elle comment est-ce que elle s'appelle ኢልና ምሽ ኣብ ተቐዳማይ መን እዩ ሽማ ንኽንብል ኣብዚ ከዓ comment est-ce que elle s'appelle መን እያ ሽማ ኩሉ ሓደ እዩ መን እያ ሽማ comment est-ce que elle s'appelle ንኣብነት ሕጂ ብትግርኛ ሓራይ እስከ ዳኣ ንገረኒ መን እያ ሽማ ከምኡ ዓይነት ማለት እዩ comment est-ce que elle s'appelle où est-ce qu'il va
est-ce qu'il va نابي يزخيد دلو عبتقدمين تايلنا il va où نابيو وي نابي يدخيد دلو مش نابيو تبل مالتي بحصر زباله il va où عبزخان تايبلنا له où est-ce qu'il va نابيو نسو زخيد زلو نوح زباله pourquoi est-ce que tu pleures pourquoi est-ce que tu pleures عبتقدمين تايلنا pourquoi tu pleures on a dit pourquoi tu pleures أبزغان تايلو مليسو pourquoi est-ce que tu pleures سلامنتاي اسكت تبغي ألغي ويكا انتاي كوين كيغي تبغي زلغي مالتو combien d'euros est-ce que vous avez أبتنتايلنا combien d'euros vous avez combien d'euros pardon vous avez combien d'euros كندي إيرو علوكم نمالتي ولا أبستا كالاي عين تحتخبل كله combien d'euros est-ce que vous avez كندي إيرو زخون علوكم ويكا ولا نوح زبالة حتى يخون علو combien كندي إيروس علوكم نمالتي غلطي ولا كم دقنا كحاتت كله tu pars quand مشي لنا بتقدمي مع سيخات خيل نخنبل أبتخال أيكا quand est-ce que tu pars كايلنا مليسنا مع سيخات خيل كله أبسال ساعينة هالجوابات حتى خا quand pars-tu quand pars-tu مع كيديخا مع سيخات خيل مع سكت كيديخا ولا كم تناتنا بتقرنيا تفلالي عينة هالجوابات كم كومو خاز مالتيو tu pars quand est-ce que tu pars quand pars-tu voilà comment s'appelle-t-elle comment elle s'appelle il n'a pas d'âme atralay comment est-ce que elle s'appelle il n'a absal sai ntaiblallo comment s'appelle-t-elle issa meniasma ويكا meniasma nissa يجمعتل ترايدو لمبر aussi maleti où va-t-elle où va-t-elle نبي كيد ويدما où va-t-il pardon où va-t-il أتقدمين تايلنا تنحنا il va où est-ce qu'il va أبتسالسيكا où va-t-il نبي يخيد وينسو نبي كخيد نبي يخيد où va-t-il pourquoi pleures-tu pourquoi tu pleures il n'a pas d'âme après pourquoi est-ce que tu pleures pourquoi pleures-tu زغل هدي نمنتاي تبخي اللغي وي نمنتاي تبك اللغا نتاي كوين كاتبك اللغا ولا نتاي تقم ترخيبو تركب اللغا تبك اللغا يقريتا عبت موداتا نتايبل combien d'euros avez-vous combien d'euros avez-vous هدي يقريتا عبتي لعلن تايلنا combien d'euros est-ce que vous avez كندي زخون جنزب علكم عبت موداتا خا سالساي مالت combien d'euros avez-vous كندي جنزب علكم كله كندي إيرو علكم نمالت يزغلو كندي إيرو علكم كندي إيرو علكم كل حدا جن حتى vous avez combien d'euros est-ce que vous avez combien d'euros avez-vous إذا كل حجي تكن حتى تكلنا بتنفلطو طراي مس حاتت بتا حنت زفلطنا حاتنا خلو نملسها لهم كال عينت አገባብ ገይሮም ምስ ሓተቱና ከዓ ይጠፍአና ነቲ ንፈልጦስ ካልእ አገባብ ስለዝተጠቐሙ ይጠፍአና ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ክንብሎም ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝጠፍአና ግዜ reformuler s'il vous plaît ካልኣይ ግዜ ኣተዓራርዮም ክሓቱና ክንውከሶም ይግባአና est-ce que vous pouvez reformuler la question التحتو
كم كالأي جزي كم ندجنا كتحتنلو مخالكم إلنا نبرهالهم مالتيو شعو كال عجباب تطعيمهم يحتنا كل جزي ندحردي تردعنا تحطو بخال عجباب كحتنا خلو كردعنا لازخل إذا نجرزي كنمحتات كنسجي يبلنا كنحتو مالنا مالتيو اوكي نايلو معلت بروغرامنا زياني رأب كتسالي بخالي فيديو كسام نرخب سلام كنيو طبعا خويني تاريخكم مون خالوت حوات متان كتاكم شير مقبارا يترسعو عب كتسالي فيديو نخسام نرخب سلام كنيو تشاو تشاو